ये मीटिंग कोड पे है सर, फिर मीटिंग कोड पे दिया सर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ यूजर? यूजर क्या है? सो तो व्हाट इज एन यूजर? सो आप बोल सकते हो इट इज ए सिक्योरिटी प्रिंसिपल which is used to access any resource of a system. कोई भी एक सिस्टम का अगर हम कोई रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक यूजर। ठीक है, यूजर क्या होता है ना, यूजर आर द सिस्टम्स, और आप बोल सकते हो यूजर एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल है जिसको यूज करके हम लोग कोई भी एक रिसोर्स को यूज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेस करते हैं। एक्सेस करते हैं मतलब इट कैन बी ए शेयर्ड फोल्डर, इट कैन बी ए डॉक्यूमेंट, इट कैन बी ए पेन ड्राइव, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी स्टोरेज डिवाइस जिसको आप यूज करना चाहते हो। अगर मेरे पास सोचो तो सपोज इफ रिसोर्सेस मीन्स ए डॉक्यूमेंट, photos, let's say videos, storage, any hardware like printer, ये है रिसोर्स। इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू लॉग इन। आपको लॉग इन करना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है, आपको अपना क्रेडेंशियल देना पड़ता है। क्रेडेंशियल मतलब आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर देते हो तो आपको उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट या फोटोज या वीडियोज या स्टोरेज या कोई भी हार्डवेयर का एक्सेस आपको मिलता है। सो दैट इज नोन एज यूजर। इज इट क्लियर टू ऑल? পরিষ্কার তো? বাকিরা বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, जो लोग ऑनलाइन पे हो? हाँ सर। नेक्स्ट, व्हाट इज यूजर अकाउंट? व्हाट इज यूजर अकाउंट? इट इज ए ऑब्जेक्ट which creates a security boundary for a user। ये एक ऑब्जेक्ट है जो एक यूजर के लिए एक सिक्योरिटी बाउंड्री क्रिएट करता है। सिक्योरिटी बाउंड्री मतलब आप जिसको, मतलब सिक्योरिटी बाउंड्री मतलब ये होता है कि जो जगह पे आप अपना काम करोगे दैट इज नोन एज सिक्योरिटी बाउंड्री। ठीक है, तो এটা হলো ব্যাপার। তো দিস ইজ ইউজার অ্যাকাউন্ট। নেক্সট, হ্যাঁ বলছি। ইউজার অ্যাকাউন্ট মানে হচ্ছে ধরো একটা ইউজার আছে, ইউজারটা आप यूजर हो, आकाश इज द यूजर। सो आकाश यूजर तो ह्यूमन है, बट सिस्टम के अंदर में आकाश को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बाय यूजर अकाउंट। आमी यूजर और आमार आइडेंटिफिकेशन इन द सिस्टम इज ए यूजर अकाउंट। ठीक है, यूजर कोई डिवाइस नहीं है, ये यूजर कोई कुछ नहीं है। यूजर एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, एक ह्यूमन को आइडेंटिफाई करता है। देयर इज ए यूजर नेम्ड साबिर सर, देयर इज ए यूजर नेम्ड राजश्री मैम, बट दिस पीपल आर हैविंग वन यूजर अकाउंट टू एक्सेस द रिसोर्स। अगर साबिर सर को अपना लैपटॉप के अंदर में कुछ काम करना है, ही नीड टू लॉग इन फर्स्ट। मैम को एक मेल भेजना है तो शी नीड टू लॉग इन फर्स्ट। तानिया मैम को एक क्लास स्टार्ट करना है, शी नीड टू लॉग इन फर्स्ट। तो उनका आइडेंटिफिकेशन विल बी डन बाय द यूजर अकाउंट। ठीक है, বোঝা গেছে সবার? হ্যালো, नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल क्या होता है? व्हाट इज क्रेडेंशियल?
ना क्रेडेंशियल मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस বা ऑथेंटिकेशन मेकानिज्म বা ऑथेंटिकेशन मेथड। ठीक है। व्हाट इज क्रेडेंशियल? क्रेडेंशियल मतलब आपका परिचय। क्रेडेंशियल मतलब होता है परिचय, परिचय की हु आर यू, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट? बाय योर यूजर नेम एंड बाय योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, बाय योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। एवर नाउ द थिंग इज दैट के ऑथेंटिकेशन क्या होता है, मैं क्रेडेंशियल में फिर से आऊंगा, बट लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज, नहीं वो ऑथोराइजेशन है। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? बोले देखो, इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ए सिस्टम checks the login credential is correct or not। तो ये एक प्रोसेस है जिसको यूज करके, एक प्रोसेस है जिसको यूज करके आपका सिस्टम चेक करेगा कि आप लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम एंड पासवर्ड दिए हो, दैट इज करेक्ट और नॉट, दैट इज राइट और नॉट। ये चेक करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो चेक करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट ऑथेंटिकेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, तो व्हाट आर द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस? व्हाट are the authentication process? So it can be username and password। username password हो सकता है, ये कोई बायोमेट्रिक हो सकता है। बायोमेट्रिक के अंदर में क्या क्या आ जाएगा? It can be fingerprint, it can be iris, it can be retina scan, right? कोई सॉफ्टवेयर की हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की मतलब आज के दिन में बहुत सारा सॉफ्टवेयर देखिए, गूगल लॉगिन करवा सो একটা পাস কি বলে অপশন দেখাচ্ছে, दैट इज ए सॉफ्टवेयर की। ওই की से आप अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। सो इफ आई गो टू गूगल, लेट मी जस्ट ओपन गूगल क्रोम वंस, and if I want to log into my Gmail, suppose I am logging out, and I am logging back again, मैं अगर फिर से लॉगिन करता हूँ, लेट्स से मैं कुछ दूसरा ईमेल से लॉगिन, ये इसको पहचानता है। देखो, यूज ए पास की দেখাচ্ছে, এই যে। सो दिस इज योर पास की, सॉफ्टवेयर की ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर की ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा और क्या है? अच्छा, कोई हार्डवेयर टोकन। हार्डवेयर टोकन मतलब एक यूएसबी रहेगा जिसको यूज करके आप उस सिस्टम पे कनेक्ट करोगे, आपका सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। ओके, समटाइम्स इट इज कॉल्ड फिडो की। फिडो की, इसको हम लोग फिडो की भी बोलते हैं।
हो सकता है कोई ऑथेंटिकेटर ऐप हो सकता है, ऑथेंटिकेटर ऐप जस्ट लाइक गूगल ऑथेंटिकेटर, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, ये सब ऐप यूज करके भी आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है विंडोज में आता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का आता है, माइक्रोसॉफ्ट पासपोर्ट, विंडोज हेलो इज देयर, विंडोज हेलो इज देयर। आई एम टॉकिंग अबाउट रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। मैं विंडोज लिनक्स में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शंस है आपके पास जिसको आप अपना ऑथेंटिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो विंडोज हेलो हो सकता है, देयर आर पिक्चर पासवर्ड, देयर कैन बी ए कैप्चा, कैन बी साउंड वेरिफिकेशन। So these are the multiple और different आप बोल सकते हो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस व ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म अवेलेबल। ठीक है, ये सारा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। Am I clear everybody? देख लो ये 5 चीजें ठीक है, सबको ठीक है, एक बार रीड आउट कर लो फिर आगे चलते हैं। ए बोला ओए, अरे जलेर बोतल लाओ ना। इज इट डन? सबने लिख लिया? और लिखा है सब? अनस लिख लिया? স্যার এই সফটওয়্যার কিটা ইউজ কিভাবে করে? কোনটা বাবা? সফটওয়্যার কি? সফটওয়্যার কিটা তোমার কাছে থাকে, ওটা একটা ডক ফরম্যাটে বা একটা এক্সএমএল ফরম্যাটে থাকে, তোমার সিস্টেমের মধ্যে থাকে, দিয়ে দিতে হয়, খালি লোকেট করিয়ে দিতে হয় সার্টিফিকেটের মতো। লগ ইন করার সময় একটা ব্রাউজ অপশন আসবে, দেখিয়ে দেবে, লগ ইন হয়ে যাবে এরকম। থ্যাংক ইউ। বললেন? হ্যাঁ কিছু বললেন? থ্যাংক ইউ। যে হার্ডওয়্যার টোকেনটা আছে ওটা যে ইউএসবি তে থাকে, ইউএসবি তে আগে দিয়ে একটু করতে হয় তো। এরকম দেখতে এটা তিনটাই আলাদা। সব মাল্টিপল অ্যাকাউন্টে রাখা যাবে। স্টোরেজ এরিয়া এসে এটা অ্যাজ এ ইউএসবি আসবে, এর উপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, এটা ওয়্যারলেস সিস্টেম আছে, সব ব্যবস্থা আছে, দারুণ জিনিস এটা। দামও সেরকম। ভালো দাম আছে, এগুলো কোম্পানিতে থাকে, ব্যাংকিং সেক্টরে মেনলি এগুলো ইউজ করা হয় খুব। কিরকম দাম হতে পারে? চল দেখা যাক। ইউবিকো বলে একটা কোম্পানি আছে, তোকে ভিডিও দেখাচ্ছি দাঁড়া। এই দেখ পাস কি আছে এখানে, ডিভাইস অনবোর্ডিং আছে, সার্টিফিকেশনও আছে এদের। হাই সিকিউরিটি। হ্যাঁ ভালো হেভি জিনিস, দাঁড়া দেখাচ্ছি। ¿Sabías que la gente prefiere All Spice para los hombres tropecientas mil veces más que los desodorantes de florecitas? ¿Sabías que voy montado a caballo de espaldas? এটা ওল্ড স্পাইস। ¡Arre! ঠিক আছে, যা বলছে বলো। দেখলে ওর উপরে ফিঙ্গারপ্রিন্টের অপশনও থাকে, ডেস্কটপে ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকলে ওটাতে হ্যাঁ ওটা দিয়ে করে দেওয়া যাবে, বুঝতে পারলে, এরকম ভাবে করা যাবে। Remote desktop protocol used to be one of those cases where a FIDO2 secure thanks to RDP. Now, for this to work, a few different things needs to be true. A hybrid Azure user or a
the first thing here is we need to address the FIDO2 authentication sequence. So if you cannot meet these requirements or for whatever তো এইরকম আছে, একটু দেখবেন নিজেরা। ফিডো কি বলে একটা জিনিস হয়, ওটা ইউজ করতে পারি আমরা, ভালো জিনিস, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে তোমার এই হার্ডওয়্যার টোকেন। তো সবার ক্লিয়ার তো এই অবধি? হ্যালো এভরিবডি, সবাই বুঝতে পেরেছো? সবকো ক্লিয়ার है? স্যার এই সুডো কিটা কি সব প্ল্যাটফর্মে চলবে? সব প্ল্যাটফর্মে চলবে, উইন্ডোজ হোক লিনাক্স হোক কিছু আসে যায় না, সব ক্লাউডেও চলে। ইফ ইউ আর ইন ক্লাউড, ক্লাউডে তো সবচেয়ে বেশি চলে এগুলো। ইউজার নেম পাসওয়ার্ডের ওপর ভরসা করে ক্লাউড প্ল্যাটফর্মটা চলবে না, অনেক সিকিউরিটি আছে। তো ওখানে এটা খুব ইউজ করা হয়। আচ্ছা, এই পার্টটা ক্লিয়ার। আচ্ছা, এবার एबार जखन हमरा लिनक्स प्लेटफॉर्म का हम लोग जब बात करते हैं, so first is how you can create a user, what are the different type of user, हाँ, तो what is user होए गलो। now we are coming to in Linux कि what are the different type of users available, users in Linux में user क्या क्या है। so there are three type of users in Linux. Number one is the super user. Administrator বলা যাবে না, because administrator word is taken by Microsoft. তো এখানে আমরাকে super user বলবো। তো super user, it has the full functions or full, और आप बोल सकते हो full access to the system। सिस्टम के ऊपर इसका फुल एक्सेस है, सिस्टम के ऊपर इसका फुल एक्सेस है, ठीक है। सिस्टम के ऊपर इसका फुल एक्सेस है, फुल माने फुल एक्सेस है। UID is 0, UID माने यूजर आईडी। जब भी आप कोई भी एक यूजर क्रिएट करते हो तो सिस्टम यूजर को एक आईडी प्रोवाइड करता है, दिस आईडी इज नोन एज UID व यूजर आईडी, ठीक है। In Linux, super user is known as root। हाँ, root is the super user। बोलो सर से बात हो गया, सर बोल रहे हैं कि एक लेटर लिखे होते हैं। अच्छा सर, ये कितना दिन MWS चलेगा? देखते हैं कितना दिन तक चलेगा। सर लगभग 15 दिन, हाँ, 15 दिन 10 दिन। ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा है। जस्ट थोड़ा सा हार्डवेयर बता के ये मैं उसको डेली लेके चला जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज सुपर यूजर। हाँ, दिस इज सुपर यूजर, इट हैज फुल एक्सेस, फुल परमिशन, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट कैन डू इन लिनक्स। सुपर यूजर इज नोन एज रूट, रूट इज द सुपर यूजर। What is the second type of user? The second type of user is known as system user। की बोलबो क्या हमरा? We call it system user। अभी ये जो system user है, that it is dedicated for a particular job। It is dedicated for a particular job। As a person, we cannot use them। हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। These are used by system, process and services। इसको यूज करता है कौन? सिस्टम का प्रोसेस और सर्विसेज, ओके। UID रेंज 1 to 999, UID का रेंज होगा 1 to 999। एंड एग्जाम्पल of this shutdown user, restart user, halt user, like this। ये यूजर्स जो है ये हम आपके मेरे काम का है नहीं,
इंटरनली कोई भी प्रोसेस चलने के लिए इंटरनली सिस्टम को यूजर का जरूरत होता है। इंटरनली कोई भी प्रोसेस अगर चल रहा है तो उस काम को करने के लिए आपको कुछ यूजर्स चाहिए होता है जो सिस्टम अपने एंड पे यूज करता है। वो यूजर आपके मेरे इंटरेक्शन के लिए नहीं है। वी कैन नॉट यूज देम बिकॉज इसका कोई लॉगिन सेल ही नहीं रहेगा, दूसरा कुछ लॉगिन सेल रहेगा। बता रहा हूँ लॉगिन सेल क्या है, राइट। सो ये जो यूजर्स हैं ये हमारा आपका काम का है नहीं। सिस्टम को अगर कोई यूजर अकाउंट का जरूरत है कोई भी एक पार्टिकुलर प्रोसेस के लिए, उसके लिए सिस्टम जो यूजर क्रिएट कर लेता है खुद से, दैट इज नोन एज सिस्टम यूजर। यू डू नॉट नीड टू क्रिएट सिस्टम यूजर। आपको सिस्टम यूजर बनाने का जरूरत नहीं है, आज भी नहीं कभी भी नहीं। सिस्टम यूजर इज गोइंग टू बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली if the service is installed. Like if you install FTP service तो automatically FTP नाम से एक यूजर क्रिएट हो जाता है। ओके, सपोज यू एनेबल NFS बोल के एक सर्विस आता है, फाइल सिस्टम का है, तो वो क्रिएट करने से ऑटोमेटिक NFS यूजर क्रिएट हो जाता है। ऐसे तो डिफरेंट यूजर्स आर गेटिंग क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, एंड ये यूजर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दिस यूजर्स आर यूज्ड बाय सिस्टम। सिस्टम इसको यूज करेगा अपना पार्टिकुलर कोई सर्विस या पार्टिकुलर कोई प्रोसेस को रन करने के लिए। इज इट क्लियर? ये सुन, हेलो, यस सर। हाँ सर। अच्छा, थर्ड इज normal user. It is for a normal user. It has no administrative privilege. इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है। UID range is greater than equal to 1000. ठीक है। It can be promoted as admin user by administrator user. इसको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर में हम लोग प्रोमोट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ यूजर। ठीक है, दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स। ठीक है, কোনো অসুবিধা? আনাস ঠিক है? বাকিরা কি বলছো? ইজ ইট অল রাইট? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आगे चले। यस सर। यूजर रिलेटेड कुछ फाइल्स, फाइल्स responsible for user management. यूजर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से फाइल रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हेडिंग कर लो, फाइल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट के लिए फाइल रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से होंगे? फाइल नंबर 1/etc/passwd। জাস্ট ওপর নিচে লেখো, এই ফাংশনগুলো বলছি। /etc/shadow, এই দুটো ফাইল is very much helpful और very much important। etc passwd फाइल जो है ये क्या करेगा? it holds all information about a user। ये यूजर का सारे के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपार्ट फ्रॉम पासवर्ड। ये पासवर्ड स्टोर नहीं करता, ये बाकी सारे के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एक यूजर के लिए आपको जितना इंफॉर्मेशन जानने का जरूरत है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इज होल्डेड बाय
etc passwd file. What about etc shadow? Now it holds the password and account policies for the user. ये एक यूजर का पासवर्ड एंड अकाउंट पॉलिसी ये स्टोर करके रखता है. etc shadow file. देखे ना, is it all right? ठीक है. These are the files responsible for user management. Group management में माने यूजर मैनेजमेंट में और भी फाइल्स है, बट प्राइमरीली ये दोनों फाइल है. login.devs अवेलेबल है, हाँ ऐसा আছে. কোনো অসুবিধা? আচ্ছা, বাকি লোক को ठीक है. These are the files responsible for user management. রোহিত লিখছিস তো? হ্যাঁ স্যার। Next. Next information is called login shell. So what is login shell? Login shell मतलब these are some terms. দুটো টার্ম আছে, একটা হোম ডাইরেক্টরি আর একটা হচ্ছে লগইন শেল. এইটুকু বলে আমরা কয়েকটা প্র্যাকটিক্যাল দেখব, তারপর আবার থিওরিতে ফিরে আসবো. জান তো আগে যাব. লগইন শেল রিডিং করেছো? So what is login shell? Now it is the interface where user logs in. जहाँ पे यूजर लॉग इन करता है, दैट इज द इंटरफेस. ओके, लॉगिन शेल वो इंटरफेस है जहाँ पे यूजर लॉग इन करता है एंड एग्जीक्यूट्स कमांड्स, और आप बोल सकते हो इंस्ट्रक्शन. ठीक है. It is the interface where user log in and execute commands or instructions. Is it clear? Yes or no, everybody? লগইন সেল মানে তুই যেখানটা গিয়ে কমান্ড চালাবি, যেখানটা লগ ইন করবি আর কি, যেখানে তুই সিস্টেমের সাথে দুটো মনের কথা বলবি, ওটাই হলো তো লগইন সেল. एग्जाम्पल जैसे बैश शेल. बैशेर फुल फॉर्मটা লিখে রাখবে. born again shell. তারপর কে শেল আছে, কে শেলের কোনো ফুল ফর্ম নেই, কে শেলের নাম কে শেল. নো লগইন শেল আছে, নো লগইন শেল আছে. ZSH বলে একটা শেল আছে. ব্যাস কে শেল আছে, নো লগইন শেল আছে, ZSH শেল. ZSH টা মেনলি কার্লি লিনাক্সে খুব ইউজ করা হয়. ZSH SH শেল আছে, এটা ইউনিক্সে ইউজ করা হয়, খুব ইউনিক্স প্ল্যাটফর্মে ইউজ করা হয়. সবগুলোই লগইন শেল আছে, হ্যাঁ সব জায়গাতেই কমান্ড আছে, সব জায়গাতেই কমান্ড চলবে. ঠিক আছে, এটাকে আমরা লগইন শেল বলি. যেখানে লগইন করব ওখানে এই কমান্ডগুলো, ওখানে কমান্ডগুলো রান হবে, মানে কে শেলে কমান্ড রান হবে বা ব্যাশ শেলে কমান্ড রান হবে. ইজ ইট অল রাইট? ঠিক আছে. হ্যালো, এই পর্যন্ত ঠিক আছে সবার? আচ্ছা আগে যাও. নেক্সট যে ইনফরমেশনটা দেব সেটা হলো হোম ডাইরেক্টরি. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা. ইট ইজ কল্ড হোম ডাইরেক্টরি. হোম ডাইরেক্টরি কি বল রোহিত? হোম ডাইরেক্টরি কি জিনিস? উইন্ডোজ 10 পড়েছিস তো? উইন্ডোজ 10 এ হোম ডাইরেক্টরি ছিল. বল হোম ডাইরেক্টরি কি জিনিস?
What is home directory? এটা ভাব মেরে অসুবিধে আসছে আমি 1 মিনিট একটু দাঁড়াও চলো नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट होम डायरेक्टरी तो होम डायरेक्टरी क्या होता है ना होम डायरेक्टरी इट इज ए लोकेशन वेयर यूजर कीप्स ऑल इट्स डेटा एक लोकेशन है जहां पे यूजर अपने सारे के सारे डेटा को स्टोर करता है when we create a user and user logs in for the first time system allocates a space for the user ठीक है जैसे आप यूजर बना के लॉगिन करवाते हो उस यूजर से और यूजर जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो उस टाइम पे सिस्टम यूजर को एक स्पेस एलोकेट करता है दैट स्पेस इज नोन एज होम डायरेक्टरी if the user is root then home directory is /root if the user is a normal user then the home directory is /home/username मतलब जो भी यूजर होगा उसका नाम से ही होम के अंदर में एक फोल्डर बन जाएगा ठीक है यूजर डेटा इंक्लूड्स यूजर डेटा में क्या क्या इंक्लूड होते हैं इंक्लूड्स डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स फोटोज वीडियोज लिंक्स downloads etc okay so these are the information about home directory in Linux we can customize the location of the user home directory during user creation करने के टाइम पे हम लोग यूजर का होम डायरेक्टरी को अपने हिसाब से लोकेशन पे भी दे सकते हैं এটা হলো হোম ডাইরেক্টরি লিখে নাও পুরোটা
বুঝলে লেখা ডান সবার হয়েছে লেখা হয়ে গেছে। হয়ে গেছে তো আচ্ছা এবার তাহলে আমরা বইটা একবার দেখি দেখো এখানে সব দেওয়া আছে আচ্ছা গ্রুপে যাচ্ছি পরে আগে আমরা ইউজারটা দেখে নিই ঠিক আছে ওকে तो एखाने अच्छा सो दिस इज फॉर यूजर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को रूट से लॉगिन करना पड़ेगा सो बेटर आप पहले स्टैंडर्ड की হলো রে আই উঠছে আই অ্যাকচুয়ালি মেরে আই বন্ধ হয়ে যাবে আই আমার কাছে তাড়াতাড়ি চলে একটু দুবো तो हम लोग पहले नॉर्मल यूजर को इससे एक्सेस करके देन एसयू करके चले गए अंदर रूट में आ गए लिखो हाउ टू क्रिएट ए यूजर তোমরা তো তখন লেখো হাউ টু ক্রিয়েট এ ইউজার আমি তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে লিংকটা ওপেন করে ফেলি মানাতে অ্যাওয়ারনেস মান্থ এটা মানাতে টেডি বিয়ার অফ দ্য সি হ্যাঁ সায়নের নাম্বারটা দিতে সায়ন ঘোষ নাম্বারটা খুঁজে পাচ্ছি না ওই ইন্টারভিউর জন্য হ্যাঁ রাহুলের নাম্বার পাঠিয়ে রাহুলকে ফোন করেছি ধরেনি কিন্তু আমাকে ফোনটা তুই একবার আমার নাম্বার তোর কাছে নেই তুই একবার ওকে ফোন করিস যে সব আমার সাথে একবার কথা বলতে ঠিক আছে নাম্বার পাঠিয়ে দিচ্ছি মানে এই আমার গ্র্যাজুয়েশন চলছে না হবে তো মানে এখনো চলছে আর কি না দেখছি ওটা আমি দেখে দিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কি হলো রে রোহিত বসে বসে মাথা নাড়ছিস পাগলের মতো হ্যাঁ ঘুম পাচ্ছে বাবা পাচ্ছে পেলে বল ওষুধ আছে আমার কাছে এক ছবলে ছবি হয়ে যাবে আচ্ছা এখানটা রেকর্ডিংটা থেমে গেছিল এই তিনটে কমান্ড আমি দেখিয়েছি ইউজার নেম ইউজার অ্যাড রোহিত এই কমান্ডটা ইউজ করে আমরা ইউজারের यूजर क्रिएट करते पारबो पास wd रोहित ये कमांड यूज करके हम यूजर का पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं देन अगर हमको चेक करना है कि यूजर बन गया है या नहीं देन id कमांड कैन बी यूज्ड और आई कैन यूज cat कमांड etc pass wd देन पाइप ग्रेप फिल्टर कर देंगे आउटपुट को ओनली रोहित को फिल्टर आउट करेगा या फिर ग्रेप इज ए पावरफुल कमांड जिसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो ग्रेप रोहित कौन सा फाइल से
etc पास wd फाइल्स। ठीक है, हम लोग अगर यूजर में स्विच करना चाहते हैं देन su माइनस रोहित, su स्पेस माइनस रोहित, আচ্ছা এটা রুটে ছিলাম বলে ওইখানে সুইচ করলাম ডাইরেক্ট, তাই পাসওয়ার্ড চাইলো না। यस यस, अन्य यूजर से अगर दूसरा यूजर से आप दूसरा यूजर में जाओगे तो आपको उसका पासवर्ड मांगेगा। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ परमिशन टेकिंग, कोई किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चलेगा। क्लियर? अच्छा, এবার আমি যদি मैं एक और यूजर अगर बनाता हूँ, सपोज यहाँ से मैं लॉग आउट किया एंड एसयू मैं एक यूजर बनाता हूँ, यूजर नेम लेट्स से पल्लव, কি বলছে ও ইউজার অ্যাড হবে না, সরি হলো পাস wd পল্লব, दे दिया मैंने रेट पासवर्ड। सेम वे हम देख लेते हैं आईडी पल्लव, पल्लव इज देयर, কোনো অসুবিধা? ঠিক আছে তো। नाउ लेट मी लॉग इन विद रोहित, मैं रोहित से लॉग इन किया and now if I want to move to Pallav, it is asking me password. Why so? Because Rohit is not the administrator, रोहित एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, रोहित रूट नहीं है, इसलिए वो अगर कोई दूसरा सिस्टम पे कोई दूसरा यूजर में स्विच करना चाहेगा तो उसको उस पर्टिकुलर यूजर जिसमें वो स्विच करना चाह रहा है उसका पासवर्ड देना पड़ेगा। इट इज इजी, पल्लव आ गया। क्लियर है एवरीबॉडी? यस और नो? সবাই ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে আমি হ্যাঁ স্যার। নরমাল ইউজার এন্ড রুট ইউজার লগ ইন করছি। यूजर लॉगिन, ये यूजर को ऐसे लॉगिन करना है, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, এবার নাও লেটস চেক দ্য হোম ডিরেক্টরি ইজ ক্রিয়েটেড অর নট। सीडी করে বেরিয়ে এলাম বাইরে, लॉग आउट। तो ये एक नॉर्मल यूजर है रोहित, तो रोहित का होम डायरेक्टरी कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए? स्लैश होम के अंदर में। कैसे चेक करेंगे हम लोग? ls स्लैश होम। देखो तो मेरे पास 4 यूजर है, डेवऑप्स, पल्लव, रोहित एंड स्टूडेंट। जो यूजर बना उसने लॉगिन किया एंड देन एंड देयर उसका लिए एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। चलो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से यूजर ऐड अनस, मैं पासवर्ड भी सेट कर दिया। करेक्ट, ls slash home is there. So this is the difference between Windows and Linux. ये होम डायरेक्टरी तभी क्रिएट होता है विंडोज में जब यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है, बट इन लिनक्स जैसे ही आप यूजर बनाओगे सिस्टम उसका होम डायरेक्टरी पहले ही बना देगा। देयर इज अनदर, हियर इज अनदर कैच, एक दूसरा कैच है। कैच इज दैट कि आप जब भी लिनक्स प्लेटफॉर्म पे 2 मोड है, एक GUI मोड है, एक CLI मोड है। आप जैसे CLI मोड पे कोई यूजर को फर्स्ट टाइम लॉगिन करवाओगे तो उस यूजर के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा अपना होम डायरेक्टरी के अंदर, ना तो डेस्कटॉप, ना डाउनलोड, ना डॉक्यूमेंट, ना पिक्चर, नथिंग विल बी देयर, कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज डेस्कटॉप इज ए ग्राफिकल थिंग, डाउनलोड्स इज ऑल्सो ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बट इसी यूजर को अगर आप कमांड लाइन में छोड़ के GUI में लॉगिन करवाओगे देन यू कैन हैव ऑल दीज आईडीज, सारे के सारे आईडी आ जाएगा। जैसे ही सारे के सारे लोकेशन, फोल्डर, सब कुछ आपको मिल जाएगा जैसे ही आप क्या करोगे, ग्राफिकल यूजर में माने GUI पे लॉगिन करोगे। लेट मी सी इफ आई हैव ए GUI or not. Here तो I do not have. Let me check it on VMware. देख लेते हैं VMware पे है कि नहीं। Rel9 GUI
ডাক্তার আমি পাবি তুই ভেবেছিলাম, কোথায় যাবো? আমি কি করে বলবো? আমি কে? যা প্রাণে চাই কর। सर वेब सर्वर कैसे बनाए इसमें? इसमें वेब वेब सर्वर कैसे बनेगा? कोई एप्लीकेशन मैंने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो हाँ नहीं मतलब कि विंडोज में कैसे बने सर्वर में? तो वेब सर्विस रोल इंस्टॉल करना पड़ता वो है। सब करके उसमें मतलब डीएनएस में ऐड कर दे फिर वेब सर्वर जैसे सिस्को में जैसे सर एचटीटीपी में जाकर के एडिट करके डाल देते थे, मैं इसमें कैसे कर वो समझ नहीं पाया। कहाँ एक सेटअप करो, हम दिखा देंगे। ठीक है, बता देंगे। तुम एक विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर लो, हम दिखा देंगे। करके हमको बोला ना, 5 मिनट लगेगा, दिखा देंगे। দাঁড়াও, একটা গ্রাফিক্যাল সিস্টেম আছে, ওটা জাস্ট স্টার্ট হচ্ছে। গ্রাফিক্যাল বলেই টাইম লাগছে, সেই লাগে হলে হুড়ু করে শুরু হয়ে যেত। देखो, तो ये वाला मेरा एक ग्राफिकल यूजर है, मैंने ग्राफिकल लिनक्स है। हेलो हेलो, ঠিক আছে, নেমে পড়েছিস? বলছি নেমে পড়েছিস? ভেরি গুড, চল দেখ এখানে, দেখো এটা গ্রাফিক্যাল, তো এখানে আমি একটা ইউজার বানাচ্ছি, ইউজার অ্যাড ধরো বানালাম সাগর, ধরো 5WD সাগর, রেডাক্ট, ঠিক তো? এই ইউজারটাকে একবার লগ ইন করো গ্রাফিক্যাল টার্মিনালে, এখান থেকে পাওয়ার অফ থেকে, না কখনো না, লগ আউট, অলওয়েজ সুইচ ইউজার করবে না। तो जैसे ही ये सागर को मैंने लॉगिन करवाऊंगा, ढूंढलाम, যেই মুহূর্তে ঢুকলাম, जैसे ही मैं इसके अंदर गया, इससे मैंने लॉगिन किया, you can see there is a graphical tool, there is a graphical terminal, तो and the thing is that कि आप जैसे ही इस पर्टिकुलर एक यूजर जो है, इसको जैसे आप cd/home सब etc নাকি হোম সাগর করবে, করে এলএস করো, দেখো সবকিছু আছে, ये सब ना, ठीक तो? ये सारा कुछ मिला, क्यों मिला? बिकॉज you have logged in with graphical terminal. But in graphics also, if you create a user named, let's say Ishan, and oh sorry, I can switch to root. If I create a user add Ishan, was WD Ishan, added that, and मैं नॉर्मली su ईशान करके आया, मैं लॉगिन तो किया, लेकिन होम के अंदर ईशान तो बन जाएगा,
बट ईशान के अंदर कुछ नहीं बनेगा. इज देयर एनीथिंग इनसाइड ईशान? नो. जैसे ही आप लॉग आउट करके यहां से लॉग आउट कर लो, जैसे आप लॉग आउट किए, ईशान इज देयर. मैं ईशान से लॉग इन करता हूं. और मैं इधर आ गया. मैं एलिस होम ईशान. सी एवरीथिंग इज अवेलेबल. जैसे ही मैं ग्राफिकल में जाऊंगा, देन ओनली मेरा जो फोल्डर्स डिवीजन है वो क्रिएट होगा. तो दिस इज द कैच हियर. आपको बोलेगा कि एक सिनेरियो क्वेश्चन है इधर पे. क्या सिनेरियो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है? आपको बोलेगा सोचो कि मैंने एक यूजर बनाया, लेकिन यूजर से लॉगिन भी करवाया, यूजर काम भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यूजर अपना डॉक्यूमेंट भी रख पा रहा है, यूजर अपना सब कुछ स्टोर भी कर पा रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यूजर जैसे ही अपना होम डायरेक्टरी के अंदर में अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाना चाह रहा है, he is not able to find out the document folder, he is not able to find out the downloads, he is not able to find out the desktop. What is the problem? The problem is that कि यूजर को आपने CLI लॉगिन करवाया है, आप यूजर को एक बार ग्राफिकल टर्मिनल में लॉगिन कराइए, देन एंड देयर सारे के सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. तो दिस इज द कैच. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है. तो दिस इज द फंसाने वाला क्वेश्चन. इज इट क्लियर? यस और नो? हेलो एवरीबॉडी. GUI से Yes. रहेगा ये सब folder? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तुम बोल रहे हो कि तुम अभी ईशान से अगर लॉग आउट करके नॉर्मली जाते हो, हाँ रहेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल. उसको एक ही बार लॉगिन करना रहेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ लॉगिन करेंगे तभी वहाँ पे जाके शो करेगा. बिल्कुल. इतना क्लियर है? क्लियर है? बुझली? नेक्स्ट एवर देखो, कंटेंट ऑफ etc pass wd फाइल. कंटेंट ऑफ etc pass wd फाइल. कंटेंट ऑफ etc pass wd फाइल. तो हम लोग पहले एक यूजर का डिटेल निकालते हैं. तो ग्रेप से निकाल सकते हैं. ग्रेप रोहित कौन सा फाइल में है? etc pass wd. तो दिस इज द कंटेंट. एक यूजर के लिए ये इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रहा है, रोहित :x :1002 :1002 डबल कोलोन /home रोहित /bin dot colon bin bash. This is the content of what? This is the content of the users डिटेल्स. रोहित यूजर का डिटेल्स है. तो आप क्या करो, आप लोग पहले ये कंटेंट को लिखो. आपने हेडिंग किया कि डिटेल्स ऑफ द etc pass wd फाइल. उसके अंदर में ये लाइन को पहले नोट करो. नोट इट फर्स्ट. ये आउटपुट जो लाइन में है, इस आउटपुट वाले लाइन को पहले आप लोड करो, लिखो कॉपी में. इट्स ओवर. तो कैसे कैसे लिखा है? ये लिखा है ऐसे रोहित, है ना, :x :1 देख की बात बोलते 1002 :1002 डबल कोलन /home /rohit :bin bash. सही था?
और तो कुछ नहीं है, ये ऐसा है, কোনো অসুবিধা? কোনো কটা ফিল্ড আছে, কোলন হচ্ছে একটা করে ফিল্ড আইডেন্টিফায়ার, একটা দুটো তিনটে चारटे पांचटा छटा, তাই তো? एक्चुअली 7टा फील्ड है, ये जो डबल कोलन है बीच में यहाँ पे कुछ है, লিখেছো সবাই? আচ্ছা, এইবার বক্স করো, ফার্স্টে এটাকে बॉक्स इट, पहले इसको लिखो, लिखो यूजर नेम, इसके नीचे लिखो ऐसे, दिस इज यूजर नेम, अच्छा, दिस इज आवर व्हाट यूजर नेम, কোনো অসুবিধা না স্যার? ये वाला x, পাসওয়ার্ড বলো কাকু। দেখছি যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো একটু ঝাড়ু মেরে ওয়েব মাপবে না, তাই দেখছি ঠিক হয়ে যাবে। पासवर्ड ऑफ द यूजर, ঠিক হয়ে पासवर्ड ऑफ द यूजर, ठीक है? अभी उसके नीचे एक स्टार करके लिखो, पासवर्ड इज नॉट स्टोर्ड इन दिस फाइल, पासवर्ड इज डज नॉट, पासवर्ड इज नॉट, यहाँ पे एक स्टार मार्क करो, लिखो पासवर्ड इज नॉट स्टोर्ड इन दिस फाइल एनी मोर, एनी मोर तो जरूर लिखना, ये बहुत सालों पहले ये होता था, अभी नहीं होता है, इन दिस फाइल एनी मोर, पासवर्ड इस फाइल में स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, इधर अच्छी यूजर आईडी व यूआईडी, ये क्या है? ये है यूआईडी, এটা হলো यूआईडी, अच्छा সবার? नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड ग्रुप आईडी বা জিআইডি, दिस इज जीआईडी, डन। अभी ये वाला जो फील्ड है ना बीच में, इसमें जिसमें कुछ नहीं लिखा है, जस्ट दोनों कोलन बीच में है, दिस इज कॉल्ड, এটা খুব সুন্দর নাম আছে, কি নাম রে স্যার? গেকোস ফিল্ড, নাম গেকো, গেছো না কিন্তু, হ্যাঁ এটা গেকো, হ্যাঁ গেছো লিখে ফেলিস নি আবার, এটা গেকোস ফিল্ড, গেকোস ফিল্ড মানে হচ্ছে এটা ডেসক্রিপশন অফ द यूजर, ओके, इसका मतलब है दिस इज द डिस्क्रिप्शन, इसीलिए इसमें कुछ नहीं लिखा, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू कैन ऐड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूजर मतलब उसका डेजिग्नेशन, जॉब रोल, ये सब कुछ हो सकता है, इज इट क्लियर? এটা হচ্ছে হোম ডাইরেক্টরি অফ দ্য ইউজার, হোম ডাইরেক্টরি অফ দ্য ইউজার, होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर, ठीक है? and ये वाला करेक्ट, दिस login shell,
কটা ফিল্ড দাঁড়ালো আমাদের? 7টা। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচ, 6, সবাই প্রপারলি নোট করে নাও। এভরিওয়ান নোট ইট ডাউন ফার্স্ট, একদম প্রপারলি লিখে নেবে। বলো স্যার। ঠিক আছে, এটা মেসেজ করে ম্যাডামকে সিভিটা পাঠিয়ে দেয়। সিভিটা পাঠিয়ে দেয়, হ্যাঁ ঠিক আছে। আছে সবার আছে, কোনো অসুবিধা এই পর্যন্ত ঠিক আছে? আচ্ছা, নেই, এবার একটু গুছিয়ে ফেল। আর এগো না, থাক আজকে একটু, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি। এবার একটু ল্যাবটা গোছানো যাক, আস্তে আস্তে একটু ল্যাবটা গোছাতে থাকো, ঠিক আছে বাবা? ল্যাবটা গোছাতে হেল্প করে দাও এদেরকে। চলো, নেক্সট ডে সবাই আসবে, হ্যাঁ, কারণ আমি বেশি কেন দেখালাম না, এটা আমার সাথে সাথে করতে হবে। ইউজার ম্যানেজমেন্ট, ওকে স্যার। ইউজার ম্যানেজমেন্টে খুব মজা আসবে, ছোট ছোট প্র্যাকটিক্যাল, খুব ভালো ভালো প্র্যাকটিক্যাল আসবে। ইউজার ম্যানেজমেন্ট, পারমিশন, খুব দারুণ জিনিস এগুলো। হ্যাঁ, নেক্সট ডে থেকে সবাই সেন্টারে এসে ক্লাস করবে, কেমন? আমি জানি তোমরা খুব ওকে স্যার। টায়ার্ড। একদম স্যার। হ্যাঁ, টায়ার্ড তোমরা, আমি জানি। সাইবার ম্যানিয়া গেছে 5 দিন, পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। ঈশান ফিশান বিশেষ করে, ঈশান সারাদিন লোককে ডকার বুঝিয়েছে। ঠিক আছে, সন্দীপ এসে খুব পছন্দ করছিল না রে?